May foul number 3. 14 fouls. First personal foul. May narugyo ko sa foul. Score! Zero. Pangalawa rin po. Basket na. Ayan, Santiago from Tinambakan. Pasa ngayon kay Henry C. Binalik kay Santiago. 14 to shoot. Henry C. nag-attempt, hindi magawa. 10 to shoot. Iniwan niya kay Santiago. It's now Probe from downtown. Yes sir! Isa, dalawa, tatlo. Bantay niyo. It's now Bordallo. Bordallo ngayon. Pasa kay Castro. Castro against Probe. Long pass to Pastor Eliser. Wale up. Rebound by Santiago. Santiago ngayon. Pasa kay Henry C. By Ari ng SM. Henry C. Pasa kay Santiago. Santiago running shot. No sir. Rebound by Castro. Castro ngayon. It's now Pastor Eliser. Pastor Eliser to Castro. Binalik ngayon kay Calagos. The favorite shot. Yes sir. Henry C. ngayon. 14 to shoot. Looking for receiver to Probe from downtown. Wala. Kuha pa rin ni Castro. Castro na intercept ni Henry C. Henry C. Pakinding-kinding. Ayan na. Pinipilit. Iniwan. Kicking by Castro. Inbound kay Abaro. Palobo shot. Yes sir. Calagos ngayon. So Bordallo. Binalik kay Calagos. Looking for receiver. Ayan na. Pasahan ng inibot. Na-intercept. Nakuha ngayon ni Probe. Probe ngayon. Nakuha ni Probe. 3 sa 3. Iniwan niya kay Abaro against Montes. It's now Santiago. Nag-pick. Iniwan sa ilalim. Wow. Binalik kay Peredo. Yes sir. 7-3. 7 minutes and 28 seconds. For the first quarter. Bordallo to Pastor Eliser sa ilalim. Katamura umikot, pinasa kay Calagos sa favorite shot using the glass. Yes sir. Side inside. Calagos. Kadara gaya po si Buspo. Palitan si Kwan, Digiya. Abaro. Palitan si Digiya, patos. Bordallo against Henry C. Bordallo against Henry. Nag-pick. Inira wala. Tapos nakuha ngayon ni Abaro. Long pass sa Santiago. It's a lost ball by Calagos. 7-5. Sini po ni Buspo. Salaksak ka. Ayan, Abaro. Inbound to Santiago. Santiago sa sentro. Mirihindo binalik kay Abaro to Santiago. That triangle move sa ilalim. Probe sa lost ball by Probe. Nabitawan ng pinayanan mga team. Yes na. Pastor Eliser. So Katamura, sumugod ang manager ng airport. Tinira kagad, lumipad, wala. Nakuha ng Probe ngayon. Paginding-inding, ayan na. Balikan, kay Meriendo. Henry C. ngayon, naghahawak ng bola. Henry C. sumugod. Henry C. iniwan kay Probe. Wala. Nakuha ng Bordallo to Katamura. Wow. Nag-iisang ikaw. Lapos. Lost ball by Calagos. Ayan, Abaro to Santiago. Iniwan niyo kay Probe from downtown. Wala. Na-recover ka. Hindi. Henry C. from downtown. Mali. Calagos for the rebound. Bordallo ngayon. May hawak ng bola. Ayan. Looking for receiver. Castro against Probe. Iniwan ng wow. Ang ganda. Pero may whistle. Basket pa rin.
Barbaro, the slow motion move. Ay kay Santiago. Santiago. Oh. Redolias. Anak ni round the clock. Bangkol. Bangkol against Kabuking. Ay, to shoot. Redolias. 24 seconds. 24. Nabudag bata ni Perni. Bibigas wala. Castro, offensive rebound. Ayan na. Nakuha kayo ni Merildo. Iniwan kay Redolias. Soldador. Perning. Ayan na. Nabuking. Sana hindi ka mabuking. Hindi nabuking. Tukoy. Kuriche. Again, another court general. Tira sa 3 points. Wale, tapikan. Nakuha may Mangkol. Mangkol, line pass to Merildo. Hindi makaya. Tinira ni Probe using the glass. Yes, sir. Parehas na ibe. Jesus, ang doon. Ayos na pa orde. Karga nila. Ayan na. Perning assistant. Perning. Oh, pasak ka. Oh, Kabuking. Nabuk. Ayan. Pasa ngayon kay Probe. Probe, rarangkada. Oh, sabi nga, nakuha ni Kabuking. Wow, Perning assistant. Perning assistant. Ayan, Tony Redolias, tumangkol, bal. Oh, nakadali mga amay, bal mga naman. 3 minutes and 17 seconds. 14, nakuha ni Probe. Probe ngayon, ayan na. Ayan na, ang masarap nga lechon. Mangkol, oh! Nakika-traveling. Pan di Mona Lisa 11, like 9. Asa kay Castro. Andyan ngayon si Mangkol. Ayan, sumugod-sugod. Foul by number 23. Mangkol. Ayan na, dusal na naman. Wala. Apek, nakuha ni Merildo. Asa kay Probe. Ang masarap malitson, iniliap. Wow, 2 points. Kung sino magpa... Ilawan ko nga. Ayan na, Kabuking. Score 13-11. 2 minutes and 25 seconds. It's Coriche. Sa ilalim may Probe. Los for Castro. 15 to shoot. 15 seconds to shoot. 15 seconds to shoot. Ayan, Tony Redolias, around the clock. Sa ilalim, Probe, lumabas. Probe from downtown, tapos 40 to shoot. Ayan, Coriche, 10 to shoot. Tinira ni Coriche sa 3, wala sa pangalawa. Tinumod kayo ni Probe. Masarap talaga ang lechon ni Probe. Masarap yan. 52 seconds for the first quarter. Ayan na. Pag hindi Kabuking, sana hindi ka mabuking Castro. Susunod sa ilalim. Super. Yan na. Ayan na. Mangkol. Nasundot. Nakuha ngayon ni Castro. Castro ngayon. Kabuking, sana hindi ka mabuking. Pinipili ang sarili. So, Kabuking against Coriche. Sa ilalim, kay Dusal, may whistle. Redolias, Parias 15. Okay, yan. Parias sa kanila. Ayan na, Probe, libre yan si Mangkol. Mangkol against Castro, nag-fake. Iniwas sa ilalim, ang ganda. Lumabas si Merildo. To Probe ngayon. Libre si Coriche from downtown. No, sir. Rebound by Castro, 48 seconds. Parehas ang score, 15. 42 segundos. 14 para itira. Ayan, nakuha ni Dusal to Castro. Binalik kayo Ibiligans to Dusal. Pasang ganda ng pasa. Basket. Niedo, sino kasi yung import? Bakwalag Kampusa.
import, taktak sa takam. Redulias, pakinding-kinding, ayan na, sopalpal ni Castro. 7 seconds to shoot, 7 to shoot. Oh, okay. Magdiritol ka. Ikaw, pag-o. Tugal, lebre nga si Dinilang ka sa kalapal. Ika, panag yan. Nakadaan si Perling. 7, 5. Santiago pindutin. 15-20 ha, 15-20. Ayan na, Suwan. Alik kay Suwan. Oh, Santiago. Kapitan. Karte. Oh. Ayan. Madrigal. To Pastor Eliser. Walang kain tulog. Tinira. Rebound kay Manggol. Manggol ngayon to Santiago. Santiago to Suwan. Suwan ngayon. Oh. Step shot. Whistle. Foul by Pastor Bordalio. Bordalio to Katamura. Looking for receiver. Ayan na. Eliser. Bordalio. Running shot. Yes sir. Ayan. Abaro. The slow motion mode. Bangkol nasa 3-point area. Pasa ngayon kay Abaro, libreng-libre, palubo shot, wali. Nakuha pa rin ni Abaro, Tusuan, nag-pick against Castro, iniwan ngayon kay Henry C. Wali. Kapikan, nakuha ni Katamura. And the save, Santiago, balik po tayo sa 10-second shot clock. Abaro, palubo na naman. Yes sir! 21-22. Intercept naman ni Henry C. May-ari ng SM. Henry C. Nag-pick to Suwan. Suwan ngayon. Running pass kay Mangkol. Pinang kay Suwan. Yes sir. Bordalio. Tinira Talago. Suwan ng paso Henry C. Against Bordalio. Henry C. Oh, tira yun kay Abaro, palubo na naman, Tuara. Bordalio, to Katamura, aging Santiago nag-pick, pasabit, may whistle. It's Saltador. Ayan na, Abaro to Santiago, iniwan isuan. Wow, ang ganda ng pasahan. Maganda ang resulta. Di Mona Lisa, Castro. Kay Katamura, hindi lupot, ang ganda. Babae. May-ari ng SM, wali. Abaro, lumabas. Binalik kay Suwan. Suwan ngayon, oh. At may sabit. 10 to shoot. Henry C. nag-pick. Ayan, binalik kay Santiago. Libre si Suwan from downtown. Isa, dalawa. 2 seconds. Ayan, Calagos, drop to Calagos pa rin wala. Ako ano Henry C. Ang ganda ng dribble ni Henry C. Nagsarili. Suwan, nato. Dalawa. Suwan, yes sir. Kapikan, nakuha ngayon ni Katamura, Bordalio. It's now Castro sumugot. Yes sir. Abaro ngayon. Abaro, pakilig-iling ada si Pastor. Bangkol from downtown. Na naman wala. 28, 29, 26. Sobrahan liwat. 29, 26. 14 to shoot. Santiago. Suwan to Henry C. Kapos. Nakuha ngayon ni Castro. Long pass to Bordalio. Yes sir. 28-29. Ayan, Santiago. Isa lang ang labang. 14 to shoot. Santiago, paso. And
Five minutes. Assist. Double game. Castro. 31 to 30. And a straight down to Castro. Allows. Seven. Suwan sa tres, wala rebound. Nakuha ni Kabuking. Kabuking. 4 minutes 35 seconds. Kabuking sa ilalim, intercepted. Napitawan. Bola Mona Lisa Movie. 42. Suwan. Pass pass. Intercepted by Castro. Castro, mapasa ito. Pasa ni Kabuking. Kabuking. Against 32. Nag-juice Wilson. Asisyon 2 points. Laban na ang Magalit. 32-31. Riduyas to Suwan. Suwan against Kabuking. Suwan pa rin. Suwan bounce pass to Villegas. Wala. Natin yung bola. Nakakuha ni Kabuking. Merendo. Casartes is Sol. 2 points. 34-31. 3 minutes and 20. Coreche. Riduyas. Suwan sa ilalim. Pasa. Tapagdaki. Riduyas. First. Ayun na suprog sa ilalim. 2 points. Saka. Sa ilalim. Wala. Merendo for the rebound. Pasa kay Riduyas. Riduyas ang Manalisa. Riduyas. Pasa kay Suwan. Suwan. Ayun na si Coreche sa tres. Malakas. Nakuha ni Villegas. Long pass. Dusal. Reverse. Wala. Riduyas. Riduyas against the stall. Coreche sa ilalim. Probe. Merendo. Balik second. Kabuking against Probe. To Castro. Castro. Napit ulit. Wala. Castro. Nakuha ni Suwan. Suwan. Pasaya. Coreche. Coreche sa ilalim. Proba. Balik mo na. Dusal. Pasay Kabuking. To si stall. 1 minute 45 seconds. Asistol. Mapasa ito. Mapasa. Mapasa. Ayun na si Dusal. Wala. Tapikan ni Castro. Coreche. Riduyas. Sira! Coreche. Tusuan. Sa ilalim. Black. Dusal. Nakuha niya Kabuking. 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 Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Akto na. Kabuking. Hangor with the ball. Ibang Dusal. 2 points. So, 36. Di time sila. 1 minute to play. 14 seconds sa clock. Ayun na si Dusal. Wait, sa ilalim. Intercepted by Suwan. Pasa. Ayun na. Nakuha ni Kabuking. Tumira. Wala. Rebound. May pito. To Probe. Balik kay Merendo. Balik kay Probe. Balik kay Merendo. Tumira na. Wala. Rebound. To Probe. Wala. Ayun na si Castro. Pasa kay Sistol. Ang Sistol. Kabuking. Intercepted by Suwan. Asistol. 1 second difference. Asistol. Tumira. Wala. Nakuha ni Suwan. 12 seconds. Ay, ay. Probe. 5 seconds. Alagos. Pasa ni Bordalio. Bordalio. Against Arbaro. Bordalio. Wala. Rebound Bako. Pasa. Abaro. 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 Nasa kay Sid. Sid. Sid.
Santiago na lang bola. Santiago na lang. Nasundot. Rico. 40-36. Kalagos. Tumira yung Singapore. Wala. Taksas. Ergol. Dulia-dula. Sa dulo. Bola ng Mona Lisa. Apat na kalamangan. Suwan, Casa, Santiago, 14 seconds shot clock. C, 10 seconds shot clock. Labas, Abaro, Pusuan, tumira ng 3. 1, 2, 3. 43-36, ito na ang labaw. Kalagos, bola. Recoveries, Kalagos sa ilalim, Dusal na tumulit, wala. Kabitawan, Katamurang uminog, tumira, West Wilson, traveling. Wala, rebound, Suwan. Sa ilalim. Ngayon na, Marco Mona Lisa, 45-36, siyang naglabaw. Montes, balik kay Borgallo. 3 points, Borgallo. Abaro. Mabasaan ng mga kalamangan. Sukan. Mangkol sa ilalim. Ang ganda ng pasang. Puting second shot clock. Borgallo sa ilalim. Pasang. Papa. Bonus free ang Katamura. Wala. Rebound Mangkol. Kasa kaya Santiago. Santiago, balik kay Mangkol. Cross. Suwan pa rin. Nakuha si Santiago. Wala. Kapitan Borgallo. Nakuha. Kalagos. That's Wilson. Pumasok. 47-43. 7 minutes and 5 seconds for the third quarter. Santiago. Mangkol, nabutawang bola, pasok kay Santiago, first, labas, kaya si Patres, wala, rebound Mangkol. Tusukan sa side, malakas, nakuha ni Probs, ni Santiago. Santiago, tusukan. Abaro, 8 seconds siya ka, nabutawang bola. Pasok. Borgallo, aking Sabaro, nakalusot, tumira, wala. Dusal pa rin, nasa butang. Agaw ng bola, Dusal, may pito. Foul. Tumontes sa 3, wala. Rebound, Mangkol. Mangkol, long pass to Santiago, pasa kay si Robert, pumasok. 6 minutes and 5 seconds, 49-43. Katamura to Kalagos, face, Kalagos, Tumira, 2 points. 49-45, 5 minutes and 5 free throws para kay Henry C. One point. Second free throw. Two for two. Kalagos receiving the ball. Pasa kay Borgallo. 51-45. 5 minutes 35 seconds. Borgallo. Akin Sabaro. Pasa kay Montes. To Kalagos kabitawan. Ricares. Pasa kay Dusal. Wala. Kapirang bola. By Suwan. Long pass to C.
14 seconds shot clock. Borgalio. Nagpupumilit. Umikot. Castro. Ano ikaw pa na to? Nabitaw bola. Nakuha ni Suan. Suan. Mapasa doon. Mapasa sa ilalim. Walang approach. Suan sa 3. So, pasa ngayon ito ko po. Kalduwa ka na. Balik from. So Castro sa side. Villegas. Cross court pass. Assist sa 3. Bang! 1, 2, 3. Injury pa siguro yung Beligas, di nakadalagan. Nag-aalis ng assistant. Redolias, tumira na 3. Wala. Rebound. Castro. Ang pass assistant. Borgalio. Ginto po siya ni Redolias. Papasa. Redolias to Pro. Intercepted by Borgalio. Akas sa Muñoz. Borgalio rin. Wala. Assist. Isa na lang kalamangan. 23-52. 3 minutes 41 seconds. Pro. Cross court pass. Suan. 14 seconds sa clock. Redolias. Labas na ikaw sa 3. Wala. Rebound. Pro. Follows up. 2 points. Pro. Nasa 3 minutes 20. Tatlo ang kalamangan. Borgalio. Nasa butang. Nakuha ni Suan. Suan. Lakas to front. Wala ka na ba Pro? Assistol. 3 minutes. Assistol against Prud. Nakalusot. Prud. Assistol. Suan from the rebound. Now pass to Prud. Upat. Sabi tayo. Ang Suan. Pasa. Merahildo na lang. Merahildo. Nagtinawa po may manager ko mo. 2 minutes 30. 57-52. Borgalio sa ilalim. Kabuking. Umikot. Reverse. 2 points. Kabuking. 57-54. Tatlong kalamangan. Ito na sa Redolias. Tokorichi. Suan. Tumera sa 3. Wala. Rebound Castro. 2 minutes and 7 seconds. Third quarter. Kabuking. Mapasa. To Castro. Umikot. Castro. Nagpupumilit. And Borgalio. Tapos 10 seconds sa clock. Assistant sa 3. Wala. Tapikan. Tokorichi for the rebound. Pasa. Redolias. Ang sa Wilson. 2 for 2. For Redolias. 59-54. 5 ang kalamangan. Kabuking. Mapasa. Castro. Sa sentro. Redolias. Borgalio. Pasa. Ang ganda ng pasahan. 2 points for Castro. 59-56. Prove it to your manager. Wala. Rebound Kabuking. Long pass to Borgalio against Suan. Assistant. Tapadaki. Wala. Rebound Castro. 2 points Castro. 59-58. 1 minute to play for the third quarter. Good campaign. Prove to Suan. Sinimplihan lang. Rebound Castro. Long pass to Borgalio. High. 2 points. Balik ang kalamangan. Sa light 59-60. Oscar lo. 13 seconds. Assistant. Tumira. Wala. Borgalio for the rebound.
So, palpal nakuha ni Suan. Shot clock is off. 11 seconds. Riberia Suela. Rebound Castro. 6 seconds. Bordalyo. Nakuha pa ni Suan. Matera sa 3. Calaros sa ilalim. Katamura. Labas kaya Calaros. 14 seconds shot clock. Dusal, wala, tapikan, nakuha ni Suan, long pass to see. From! From! 2 points, Truby. Castro. Balik kay Calagos. Calagos against C. Calagos, fake, tumira. Pasa, mahina. Ayun na. Long pass to From. Time out. Ito na. 8 minutes, 55 seconds. Later, for the last and final quarter. May Winsel. Foul on number 10. Booking to Castro. May Winsel. BJ! Foul on. Nasa kay C. 8 minutes, 20 seconds. Malayo pa. Suwan. Pass to Nintendo. 10 seconds sa clock. Okay, natin ang bola. Nakakuha ni Santiago. 5 seconds sa clock. C sa 3. 1, 2, 3. Henderson, 69-62. Dito ang labaw. Hadi na. Tabukin, malakas, rebound, Castro, tapitan, nakakuha ni Suwan. Suwan, bounce pass, intercepted by Tabukin. Tabukin, mapasa. So, Katamura, diretso nun. Mensan, wala, nasipasa. Rebound, ng pass to C. Nasipalpan. 69-62. Ito ang lagaw. 7 minutes, 31 seconds. Lagbo! Winston. Pusu. 69-64. 12. Mero. Rebound sa Bukeng. Ang tapit sa labas. Ayun. Katamura. Peso. Castro, tapat lagi, wala rebound siya. 6 minutes to play. From, ayun. 21 seconds. Bilisan sino ha? Pwede na substitution. Bernalio, to assistant. Balik kay Bernalio. Bernalio sa 3. Tinanap. Hawak na bola. Nakakuha ni Santiago. Santiago tusuan long pass to From. Nabalik na pagka 71-67. Apat ang kamang. Castro, French, Castro again. May Winsel. Foul. C. To Santiago. To Suwan. Santiago. Proof. 10 seconds to cut. Proof. 10 seconds to shoot. Proof. Wala. Ayun na. Suwan. Si Malakas. Nakakuha ng pistol. Long pass. Up. Last 4 minutes of the diversion. 71-68. Katamura. Buti na lang. 4 minutes and 30 seconds. C. Hangin sa pistol. C. Pro. Matira sa 3. Hala pa.
Bornalyo na. Bornalyo. Last 4 minutes to play. Bornalyo. To Kabupin. 14 seconds sa clock. 10 seconds sa clock. Asistor. Labas kay Bornalyo sa press. Kaya wala. Naka-asistor. 2 points. Lamang na. Labaw na. Unlike 71-72 itong asistor. Sulat na pilit. Nakapagpulan na Bornalyo. Pasang ay Kabupin. 2 against 2. Kabupin. Kabupin. Intercepted by Suwan. Bounce pass to Brown. Malakas. Ibang asistor. Bucasio. 3 minutes and 17 seconds. Kabupin ito Bornalyo against Suwan. Bornalyo. Mapasa doon. Cross-court pass. Asistor. Matera. Music the board. In and out. Santiago. Last 3 minutes for the fourth quarter. National Calcitron. Nakuha niya si Wilson. Kusuan na sa Bornalyo. Suan ay pito. Kabupin. Si Bornalyo. Bornalyo against si Pensa Kansaka. Bornalyo na pumulit. Bornalyo. Labas kaya Santiago. 5 seconds sa clock. Bornalyo. Wala patingan sa Wilson. Quarter. First round na nag-aso. Wala. Isang 13 seconds. Pasok sa layo. Intercepted by Castro. Pasok ko Kabupin. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Lastro! Castro. Sa ilalim. Walang mapasahan. One minute and 53 seconds. At pasok. Kabupin. Pasok at Talagos. 8 seconds at Castro. Matera sa press. Wala. Kabupin. 1 minute and 5 seconds. Kabupin. Tukas. Talagos susut na word. Ayan, Suwan. Si. Mapasa. Merendo. Balik kay Si. At tumasa rin yung last 2 points. 73-77. Castro. To Bornalyo. 1 minute and 12 seconds. Apat ang kalamangan. Castro. Balik kay Bornalyo. Bornalyo ang layo. Wala. Rebound na rin. Last 1 minute. 73-77. Talagos using the board. Kuli lang na Gino! 47 seconds. Peruvias. 14 seconds. 14 seconds at the 33 seconds. There's a Wilson. Kabupin. Wala. Rebound Suwan. 30 seconds. Intercepted by Castro. 25 seconds. Pare na, alamano na. 73-80. 15 seconds. 10 seconds. Shut up. There's a Wilson. Matera. Swing sa press. Wala. Rebound Castro. Lamano. Final score.